Aktelmeja jabaran filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ ye k'aw bisimila aw ka baroda kɛnɛ kan. Baroda ale jamukan ye min na an bɛ wele lase maa fila ma an bɛ thème dɔ ta an bɛ débat o sanfɛ a thème ale bɛ se ka kɛ an ka société kɔnɔna ko ye a bɛ se ka kɛ jamana kunkanko yɛrɛ kun ye kuma dɔ la mais a bɛɛ lajɛlen a b'an ka sigida kunkanko de kɔni fɔ. O hukumu kɔnɔna na bi maa welelen fila de b'an bolo mais o mɔgɔ fila o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔ Actel-Media kɔnɔna na mais sani an ka se an ka mɔgɔ welelen ma an b'a fɔ ye walasa ka émission in si a bɛ to ka émission lajɛ jeudi o jeudi Actel-Media jabarani sanfɛ an ka page Facebook Actel-Media YouTube Actel-Media ale ni an ka site internet n'o ye www.actelmedia.net bi an ka bi baroda ale thème ka girin dɔɔni o de ko hukumu kɔnɔna na i ko Bɛligo tɛ yan bi Nana tɛ yan donc bi ne de bɛna présenter Bɛligo yɔrɔ ɲuman na ko kuma ye to de ye n'i y'a ta dɔwɛrɛ bɔ a kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an bɛ hakɛto ɲini kɛ kosɛbɛ sani an k'an da don a thème na bi thème ale ka girin dɔɔni bi thème ale tɛ dɔwɛrɛ ka a ye femme active et femme au foyer est-ce qu'on peut concilier les deux o de bɛ yen bi donc o hukumu kɔnɔna na n bɛna wele lase an ka maa welelen fila ma donc toujours ko ka ko la daminɛ kinibolola fan fɛ o ɲuman bɛɛ lajɛlen k'a bɛ daminɛ kinibolo fɛ o bɛ o hukumu kɔnɔna na bi an ka maa welelen fɔlɔ ale ye Kajatu Konate Kajatu Konate plutôt ou bien Angel Fofana o ka di yan ayi Konate kɛ ne b'a dɔn ko Fofana ma ye ne e ne balimamuso parce que ne kita ye Konate an bɛɛ ye kelen o diyara n ye folikan jumɛn de b'e bolo ka lase an filɛlibagaw ma ayi n b'i yɛrɛ fo fɔlɔ n diyara n ye i ka cɛsiri la tiɲɛ na a ma nɔgɔn mais ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ i ka sigi plateau sanfɛ donc n bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ n'i ye kuma fɔ kuma min man ka fɔ n ye denmisɛnnin ye donc n'i ye kuma fɔ min bɛ don mɔgɔ min gasi la o tigi ka yafa n ma o diyara n ye merci o la an bɛ se an ka maa filanan ma Kadi ale tɔgɔ ko Kajatu Tarawele ale tora makasi o tɛ yan kosɛbɛ folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an filɛlibagaw ma nin waati in na bon an b'i yɛrɛ fo fɔlɔ o diyara n ye i ni ce i ni baraji y'an wele ka na i ka plateau sanfɛ a diyara an ye bonyana ma an bɛ an filɛlibaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo foya f'u sigiyɔrɔ la olu minnu tɛ sɛgɛn sanga ni wagati bɛɛ ka JM kan ka fɛnw kɔrɔ ani ka kɛri belebelebaw bila kɔrɔ ani partage caman an b'a f'u ɲɛna k'u ka dɔ fara u ka kow kan halisa u ka to ka kɛrɛ kɛ belebeleba ye an bɛ foli lase Nana ma o yɔrɔnin na wala an b'an da don an ka bi thème na Kajatu sani an ka se an ka thème ma e yɛrɛ bɛ se ka définition jumɛn de fɔ qu'est-ce qu'une femme active et qu'est-ce qu'une femme au foyer aussi bon une femme active c'est une femme qui travaille une femme qui est entreprenante une femme qui se bat. Je dirais une combattante. Muso min bɛ baara kɛ sokɔnɔna baara dɔrɔn tɛ dɛ parce que n'an ko femme au foyer o ye sokɔnɔna min bɛ sokɔnɔna baaraw kɛ donc mais n kan bɛ baarakɛla min ma o ye min bɛ baara kɛ en dehors de la famille min bɛ baara kɛ kɛnɛmana la a bɛ se ka kɛ jagokun dɔ bɛ kɛ a kɛrɛfɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ baara kɛ entreprise wɛrɛ la o de ye femme active bon maintenant une femme au foyer c'est une femme min bɛ so kɔnɔ a bɛ tobiliw kɛ a b'a janto a den n'a a cɛw la dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ la ka tobili misɛnnin ni tobili sokɔnɔ baaraw bɛɛ kɛ voilà non ne yɛrɛ e yɛrɛ ne la kunnafoniya dɔ parce que ne yɛrɛ fɛ ko femme active ye minnu ta bureau dɔrɔn na ne yɛrɛ fɛ ɲinɛna comme ne bureau dɔrɔn tɛ commerçantes b'a la olu bɛɛ ye femme active ye c'est compris o diyara n ye Kadi question kelen bɛ poser e yɛrɛ fɛnɛ kunna e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn de fɔ an ye définition femme active et femme au foyer la komi n tɔgɔma yɛrɛ fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ ale ta in kan an man ta kɛ nansarakan ye kosɛbɛ muso entrepreneur ani muso min bɛ tobili kɛ so kɔnɔ i n'a fɔ ka occuper denmisɛnninw ni sokɔnɔ tobili ni sokɔnɔ cimisɛnninw na bon ne kɔni hakilina na muso min bɛ taga baarayɔrɔ la sanga ani wagati bɛɛ a ka gɛlɛn fana k'i bɛna se k'i occuper i ka sokɔnɔna la a ma nɔgɔn kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de e ko ten tɔ mais Kadi bon ne bɛna essayer k'aw bila ɲɔgɔn na dɔɔni Kadi est-ce que toi tu es d'accord ale ka kuma est-ce que e sɔnna e kun kan ka i b'i réagir directement ayi komi n bɛ n sigi kuma ka di yan fɔlɔ bamanankan dilen don i ma c'est i nimɔrɔ kuma di ma i bɛ se ka caman fɔ a kan mais n'i ye kuma dɔ fɛnɛ kuma la cogo sugu dɔ la tant que ni mɔgɔkɔrɔba tɛ kumaw bɛɛ ni girinna ka don a kɔnɔ ma ɲi ou bien ni o fɛnɛ ye tiɲɛ donc réplique d'a ma joona voilà n tɔgɔma muso min bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ani muso min bɛ so kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ muso min bɛ taa baarakɛyɔrɔ la double rôle de b'ale bolo parce que ale b'a janto non seulement a bɛ sokɔnɔna baara a b'a janto la a b'a janto a cɛ la a b'a janto a muso la i b'a o muso sugu c'est une femme qui est responsable a tɛ se ka dɛsɛ a ka kɛnɛma baara la cogo si la parce que sokɔnɔ i bɛ se sokɔnɔ ta la bon baarakɛyɔrɔ ta a kɛra i bɛ taa entreprise la wa a kɛra i bɛ taa feere la wa i bɛ se k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a bɛɛ gérer
mais kadi o yɔrɔ ni fɛn na est ce que e fɛnɛ e man ka sɔn togo dɔ la muso dɔw bɛ kuma dɔ la i b'a fɔ sigi dɔw surtout an bɛ don min na ko bi dɔw bɛ yen nɔ u bɛ baarakɛlaw de ta u b'u yɛrɛ bɛ bɔ u t'u ka kɛnɛma baara la hali u ka sira tɛ cɛ la kuma tɛ ko ka s'u ka sokɔnɔ baara tɔw yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ fɔ kuma dɔ la sisan o de b'a kɛ cɛw yɛrɛ bɛ ka baarakɛlaw furu a caman ye muso yɛrɛ fɛnɛ nɔ ye voilà c'est pour cela que ne ko muso tɛna se k'a to entreprise baara la ou bien bureau kɔnɔ baara la ka tila k'a fɔ k'i b'i ka sokɔnɔna gérer quoi sans jamais o tɛ se ka kɛ parce que en tant que don o don sɔgɔma an ka kɛ 6 heures du matin e bɛ bɔ i bɛ taga bureau la e bɛna se ka wuli 6 heures jumɛn k'a fɔ k'i bɛ préparation dɔ k'i ka denbaya la ka tila tuguni ka bɔ k'i bɛ taga bureau kɔnɔ est ce que i bɛna se k'o kɛ c'est obligatoire f'i ka baarakɛla dɔ de ta mun b'a occuper e ka foyer la e kɔfɛ e yɛrɛ b'i occuper i ka baarayɔrɔ la là ça c'est un peu difficile a ma nɔgɔn yɛrɛ de ne ma sɔn baarakɛla bɛ se ka kɛ so kɔnɔ u bɛ mɔgɔ dɛmɛ de mais baara bɛɛ tɛ to baarakɛla ma baarakɛla kɛra so kɔnɔ k'i dɛmɛ i ka so kɔnɔ baaraw kɛ ayi hali b'a ye n'a sɔrɔ muso minnu bɛ taa bureau la i b'a sɔrɔ secrétaire b'u bolo secrétaire fɛn bɛ kɛ k'u dɛmɛ ka bureau ta in filɛ ɲɛnabɔ cogo min na an ba minnu bɛ taa sugu ni fɛnw na feere la i b'a sɔrɔ mɔgɔ denmisɛnnin b'u kɛrɛfɛ mun fɛnɛ b'u dɛmɛ donc i bɛ se ka kɛ sokɔnɔ baarakɛla ye sokɔnɔ femme au foyer mais en même temps t'i empêcher i ka kɛ femme i ka kɛ entrepreneur fɛ a tɛ se k'i bali i ka taa baara k'i yɛrɛ parce que i bɛ se ka kɛ so kɔnɔ baarakɛla bɛ se ka tobili ni fɛnmisɛnninw kɛ mais maa caman fɛnɛ bɛ yen nɔ an ka société kɔnɔ olu b'a fɔ k'u tɛ baarakɛla ka dumuni kɛ bon même si c'est le cas n'a fɔ n tɔgɔma y'a fɔ cogo min na 6 heures tuma i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la c'est vrai 6 heures i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la mais t'i empêcher i ka wuli 5 heures k'i ka tobili kɛ bon est-ce que o courage bɛ bɛɛ la bɛɛ bɛna se k'o courage kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi an denmisɛnninw yɛrɛ saliya ka bon kosɛbɛ n'a fɔra ko e ka sɔli ka wuli 4 heures du matin ou bien 5 heures du matin k'i ka préparation bɛɛ kɛ ka dumuni tobi ka sokɔnɔna ni fɛn bɛɛ kɛ ka tila ka taga baara la est-ce que i bɛna se ka kɛ a ma nɔgɔn mais o de kan ka se ka kɛ ou bien parce que n'o de kɛra est-ce que a tɛ fɔ yɛrɛ de ma une vraie femme indépendante parce que indépendante femme leadership o de an denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na ko bi saliya b'an na kosɛbɛ an tɛ se ka wuli o sunɔgɔ yɛrɛ diya wagati ni heure min n'a fɔra k'i ka wuli o heure la a ma nɔgɔn dɛ mais e tɛ se k'a fila kanu e tɛ se ka a fɔ k'e bɛ wulu fɛ k'i t'a u fɛ e b'a fɔ cogo di ko furu ka di e tɛ se ka furu baara ka di toi tu veux être une vraie leadership une femme leadership donc il faut essayer de conseiller de togo o togo f'i ka se ka i kan ka kɛ diyagoya la mais bi an bɛ yɔrɔ min na a ka dɔgɔ mɔgɔ min b'a kɛ dɛ donc e kɔni ko catégoriquement k'a tɛ se ka kɛ ayi a bɛ se ka kɛ dɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi tiɲɛ na a ka gɛlɛn an denmisɛnninw bolo dɛ sisan ka di n tɔgɔ ma o bɛ hakili jigin minnu bɛ taa sugu kɔnɔ muso minnu bɛ an balaka minnu bɛ kɛ sugu kɔnɔ kini feere ni fɛn fɛn na u bɛ tobili kɛ du kɔnɔ fana don a caman bɛ u bɛ tobili kɛ u bɛ soli ka bɔ a dɔw bɛ wuli depuis 3 heures du matin i b'a ye u bɛ wuli ne finɔgɔ ko b'u bolo u n'u denw bɛ fini ko daga bɛ sigi ta kan dumuniw bɛ mɔ minɛnw bɛ ta ka sɔrɔ ka taa sugu la sisan nɔ ça c'est une femme entre ne yɛrɛ b'o muso dɔ dɔn ne yɛrɛ tanti dɔ a b'o kɛ mais a bɛ wuli depuis 3 heures du matin a bɛ dukɔnɔna baaraw kɛ en même temps a ka entreprise a bɛ k'o fɛnɛ gérer mais o ka sɔrɔ mɔgɔ min fana kelen b'a ka furu la dɛ du bɛ du la u tɛna sɔn ka fɔ sans jamais kɔni k'u bɛ dumuni sumalen du tilegan fɛ ou bien fana ni i bɛ dumuni tobi heure dɔ bɛ i bɛ dumuni tobi o la k'a sigi yen nɔ ni e bɔra sisan jɔn de bɛna dumuni kalaya ka di mɔgɔw ma mais baarakɛlaw bɛ yen aide ménagère bɛ yen o de kama k'i dɛmɛ voilà aide ménagère ils sont là pour aider les gens pour nous aider ah bon n'i y'a ye kɔni sisan kɔni cɛw bɛ ka muso filananw ta kɔni a bɛ ka caya est-ce que o da ma bɔ an yɛrɛ musow la mais ko bɛɛ fɛnɛ bɛnkan de o yanni e ka don furu kɔnɔ na e ka baara b'i bolo ka ban yanni e ka don furu kɔnɔ e b'i ka baara kɛ e ka entreprise b'i bolo i bɛ k'i ka fɛn k'i yɛrɛ cɛ tɛ se ka na k'i furu k'a fɔ k'i k'o dabila parce que a y'i sɔrɔ a la dɔw bɛ se k'a fɔ k'i k'a dabila mais y'a ye n'i bɛ so kɔnɔ i bɛ min sɔrɔ kɛnɛma o b'o d'i ma so kɔnɔ yan nɔ là d'accord ne bɛ taa n ka baara la e ka fɔ ne ka n ka baara kɔ taga dabila n b'a dabila kɛ nka n bɛ min sɔrɔ baara kɛ la i b'a di yan so kɔnɔ n bɛ n sigi an yɛrɛ filɛ nin ye tantɔ baara la cogo min na ni dɔ nana sisan k'a fɔ ko an k'o bila parce que a banna k'an ka bila parce que an ma furu fɔlɔ dɛ a ko ma nɔgɔn dɛ an bɛ sɔn ka taa dɛ e bɛ taa kadi kɔni wala kadi bɛ taa an bɛ taga dɛ donc a bɛ fɛ question fila an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni est ce que a muso sugu ale yɛrɛ ka comportement kan ka kɛ du kɔnɔ togo di dɛ a cɛ ani dukɔnɔmɔgɔ tɔ kan sinamuso buramuso ka taa fan fɛ a ka comportement kan ka kɛ togo di une femme active muso min bɛ se ka ni fila ɲagami a bɛ baara la et puis ka tila ka dukɔnɔko kɛ ale ka comportement kan ka kɛ togo di a kan ka kɛ muso ye muso min hakili sigilen don muso min bɛ mɔgɔw lamɛn fɛnɛ parce que a tɛ girin-girin e bɛ o rôle fila de b'e bolo e kan ka sokɔnɔna gérer i kan k'i ka baarakɛyɔrɔ fɛnɛ gérer donc i kan ka kɛ muso ye muso min hakili sigilen don qui est toujours à l'écoute i bɛ gɛrɛ i cɛ la parce que en même temps dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u bɛ kɛnɛma baara ninnu kɛ n'u nana so kɔnɔ u bɛ jama bon o fɛnɛ ma ɲi nɔ i kan k'i ma bɛrɛ ma ni mɔgɔw ye k'a dɔn k'a fɔ n'i bɔra baarakɔ la ka ban i donna so kɔnɔ o fɛnɛ ye vie wɛrɛ de
c'est là maintenant tu deviens une femme au foyer. Il va comporter comme une femme au foyer, comme une vraie femme. Comme à ma photo comme l'islam, il a ma photo comme l'islam dit une femme soumise. Mais t'as trop d'offres là, une femme qui est toujours à l'écoute, une femme qui comprend son mari, une femme qui est à côté des gens, qui cause bien, une femme tranquille quoi. Au bébé c'est kaka qu'on a là. Mais en tout cas ni qu'on donne ce qu'on a les quand on faut cadeau à faut, il a faire une canne ma tout comme les gars balagola. Il veut ce qu'on a ça, il veut du goumali. Il veut comme dire année qui est le chef de la famille. Voilà, quand on a fait des guerres ce qu'on a on est fait des sirènes, mais quand on est pas blague on dit on a souvent servi belle belle pas avec nos femmes avec nos mal belle il ka sokono barake mais kana na mélanger ñu ko na ka fo kibika bara bureau fendo takana sokono kibino ke ka fo ye chef to ko na bureau la ka fo kibina o fene manifester sokono na to ne ni ko ke ni burangate be ni chete be ali bram sala ko bram sere bram so wa de ko na suru ko ki genege bram so ta jula be ala ka be bram so ñu donc ne beta e ñininga iko mi ale nga muso yene ko comportement mi a che do a che ka nga comporter to vis-à-vis d'elle parce que anyaba muso suku no fene sekene do o fene ka fo u segene do yere de société ko nana parce que che ba do bu ka war mine ka kila ka ta muso yere furu i ba chama u yere nyumana ko ala ka kalanja ela ka kila ka war soro ko kila ka tela sigi fene jela ko tige ko fa ko te kolon do re fene ka ke no bolu fere chama tare tela sigi yore u bi senga che bulu che do yere bu ka waru ta kila ka ta dem sono furuna kana faru kan tuguni den flan yere am kuma no ko donc yere fe a che ka comportement kan ka jumere bon ibe do bu ke folo ala ki beni che muyune no asaballe no ani mun kilele no fana bisi na manya kibe iga barake ka i jigida cɛ kan sanga ni wagati bɛɛ i bɛ na n'i ka wari ye ou bien i b'i ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ ye pour que a kana se ka muso filanan furu i bɛ duwawu caman kɛ dɛ sinon e bɛ wari minnu d'a ma e bɛ fɛn minnu k'a ye a bɛ taga denmisɛnnin dɔ de ɲini ka na fara i kan o denmisɛnninw fana n'o ma kɛ denmisɛnnin hakili sigilen o fana bɛ n'a fɔ k'a b'a i ni siri ka da i kun i ka foyer kɔnɔna la alors que ale furu wari bɔra e ka baarakɛ wari de la est-ce que cɛ yɛrɛ kan k'o kɛ fɛnɛ bon an bɛ yɔrɔ min na ko bi i b'a dɔn cɛ filɛ nin cɛ tɛ danna ye mɔgɔ ye ni dara cɛ la ka se digiri dɔ ma a b'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ dɛ fɛn bɛɛ dun fo cɛ wɔrɔ n'a y'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ e min ye muso ye ni e y'a dɛmɛ a tɛ e t'a ye o yɔrɔnin na quoi ale kɔni ne bɛ mun na dɔrɔn kɔɲɔmuso kura o ɲagaɲaga mun b'a kan e kɔni e tɛ sara sa dɛ don o kasi bɛ e ma mɔgɔ bɛ kasi la e bɛ kasi la mɔgɔ tɛ kasi la e bɛ kasi la mɔgɔ de dusu kasilen sanga ni wagati bɛɛ e de dusu kasilen no i bɛ duwawu de kɛ ala k'i bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili sigilen no mɔgɔ min fana bɛ se k'i to i danbe la furu kɔnɔna na ani mɔgɔ min fana bɛ se ka i bila sira caman ko wɛrɛw la mun tɛ i n'a fɔ k'i ka wari minɛ ka taa muso wɛrɛw furu des trucs comme ça ou bien k'i ka wari minɛ ka taa sunkurun tigɛ mobiliw bɛ taga boli ka taga yɔrɔ bɛɛ n'an ka kuma digira mun na ko a yɛ to an tɛ bɛrɛ dɔn kosɛbɛ an tɛ bɛrɛ dɔn o de y'a to an yɛrɛ fɔ an ye hakɛto ɲini caman kɛ sani a bɛ daminɛ o de ko parce que an b'a dɔn an bɛ tu dɔw ka joli la kosɛbɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ bibi n'a kɔni i ka baara kɔni kɛ dɔrɔn k'i ka wari ta ka di cɛ ma cɛ ka danaya banna pewu walayi i b'a muso sugu dɔw fana bɛ siran furu ɲɛ muso minnu mana kalan kosɛbɛ ka baara u caman bɛ siran ka furu u b'a fɔ ko mun na u b'a fɔ ko cɛw fana bɛ siran u ɲɛ parce que k'a muso sugu ni muso ye fanga sɔrɔ a ka comportement c'est parce que a comportement man ɲi donc e hakilina ye jumɛn ye o fana kan est ce que o fana comportement muso fana kan ka o ta ka ɲɛsin cɛ fana ma o bɔra musolaka dɔw la dɛ parce que n'i bɛ kuma fɔ cogo i b'a sɔrɔ majorité dɔw bɛ yen u bɛ ten togoya la mɔgɔ tɛ bali ka bɛɛ bisigi muso dɔw kɔni bɛ ten n'u ye kalan caman kɛ tant que muso yɛrɛ b'a dɔn k'a ka a ka compétence bɛ cɛ ta ɲɛ a b'a dɔn k'a bɛ cɛ sanfɛ a tɛ cɛ bonya a b'a yira tout le temps k'a fɔ cɛ ɲɛna ne kɔni ne bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ e kan ne niveau b'i ta ɲɛ surtout ni baarakɛyɔrɔ don n'i y'a sɔrɔ ko muso ye fɛn directrice ye ou bien présidente ye cɛ bɛ dugumala la a muso ka dɔgɔ min b'a cɛ bonya muso ka fanga ma nɔgɔn dɛ muso ka fanga ma nɔgɔn dɛ muso b'a yira la chaque fois ne b'i sanfɛ nka o t'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ fɛnɛ bɛ ten tɔ dɛ mais i b'a dɔn ko kuma ko cɛ ninnu fɛnɛ de n'i tɛ fosi la i bɛ so kɔnɔ ten tɔ cɛ fɛnɛ bɛ fanga sugu dɔ de yira k'a yira e tɛ se ka fosi kɛ donc o de la an fɛnɛ bɛ wuli bi an b'a fɛ ka baara kɛ k'a fɔ cɛ t'a kɛnɛ parce que an b'a fɔ ɲama a bɛ molobaliya caman kɛ dɛ parce que ne tɛ fɛn na dɛ fɛn o fɛn ne sirilen b'a la dɛ donc ni ne ye baara kɛ
n'o kɛra ne fɛnɛ mana baara kɛ ne ka dɔ sɔrɔ ne fɛnɛ bi yɛlɛ ne tɛ sɔn jɔnmaya sugu dɔw bɛ u ka kɛnɛ la sisan cɛw yɛrɛ b'o de ɲini u b'a fɔ ko n bɛ muso ɲini muso min bolo b'a kɔsɔrɔ muso min fɛnɛ bɛ dɔ kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sisan cɛw b'o de fɔ muso i mana i ban baara ma k'i ban ko k'i yɛrɛ ye kalan dɔrɔn tɛ dɛ k'i ban baara ma cɛsiri ma muso min bɛ e kunna a bɛ fɔ bamanankan la ko muso ka musɔrɔ k'i b'a siri k'a ja kungo la n'a ye kunkolo dɛsɛ n'a ma se ka ja i b'a fɔ n'i b'a siri cɛ la de n'i y'a siri cɛ la o kɔ de i bɛ wuli i bɛ bɔ kɛnɛ ma i bɛ taa dɔ kɛ i bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲɛɲini kana dan so kɔnɔ in dɔrɔn ma mais ayi bamananmuso y'a k'a sɔrɔ e maninka de mais i bɛ ka bamanan caman fɔ n'a dɛsɛra kan i b'a siri de fɔ i fana i b'a yira o yɔrɔ de la sisan i ye muso ye nka i kana ɲinɛ k'a fɔ ko tafe de kɔni fɛnɛ b'i la tafe de b'i la o ni tafe b'i la o kɔrɔ k'i ni manji k'i kan i ta kana yɛlɛ cɛ ta sanfɛ i fɛnɛ k'i cɛ fɛnɛ bonya k'a to a danbe fɛnɛ kɔnɔ la tout comme cɛ fɛnɛ b'i to i danbe kɔnɔ la si kana bɔ ni si ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kulusi jala b'a la muso k'a dɔn k'a fɔ ko tafe ye siri a cɛ la lala aw bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye nka e muso e mana bila i kunna k'a fɔ k'e b'i cɛ sanfɛ e bɛ ka sɔrɔ ka ca ni cɛ ta ye aw bɛnni ma nɔgɔn dɛ t'a fɔ aw tɛ bɛn aw bɛnni ma nɔgɔn cɛ fɛnɛ mana bila i kunna k'a fɔ ko muso a tɛ bɛrɛ sɔrɔ a bɛ fitinin sɔrɔ k'a fɔ k'i b'i ta kɛ ka taa muso wɛrɛ ɲini muso min bɛ caman sɔrɔ ko cɛw fɛnɛ b'o de fɔ sisan nɔ e tɛ bɛrɛ kɛ donc ne fɛnɛ bɛ taa waritigi den dɔ ta fɛn kɛnɛ cɛ ka dɔgɔn bi cɛ u b'a fɔ cɛ bɛ tɛrɛmɛ de bi cɛ ka gɛlɛn an sɔngɔ ka gɛlɛn sisan nɔ u bɛ ten tɔ dɛ sisan ka sɔrɔ muso de o t'an falakaw ye o y'an sisan nɔ en génération 21 voilà sisan denmisɛnnin bɛɛ t'o ye a cɛla ka mun b'o fɔ sisan génération 21 n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a muso a npogotigininw yɛrɛ cɛ silen don ka tɛmɛ a cɛ dɔ kan yɛrɛ parce que u b'u sigi de k'a fɔ ko ayi musow bɛ k'a ɲini sisan nɔ an bɛ swag de kɛ sa an bɛ kulusiw don an b'an kada k'an pari a dɔw yɛrɛ ka fini sɔngɔ ka ca ni président yɛrɛ ta ye wala o tiɲɛ de ka sɔrɔ muso yɛrɛ de bɛ ka sɛgɛn bɛ a kɔfɛ ne nɔ o fɛnɛ ka di ne b'a ye fɛnɛ a muso sugu ninnu cɛ na an b'a fɔ u sɛgɛnnen don nka fɛnɛ cɛ ninnu dɔw fɛnɛ bɛ olu b'a fɔ k'olu tɛ muso kalankɛla k'olu t'o fɛ nin bɛɛ kɔfɛ majorité b'a fɔ k'u bɛ kalankɛla fɛ an yɛrɛ t'a dɔn min ye majorité bilen dɔw b'a na olu b'a fɔ k'olu ye muso kalankɛla dɔw b'a fɔ k'olu tɛ muso kalankɛla parce que ko n'o kɛra k'u ka fanga bɛ bonya et puis mɔgɔ minnu b'o fɔ fɛnɛ dɛ kalankɛlaw yɛrɛ de b'o fɔ fɛnɛ a ka caya ye minnu ye kilasi baw ni fɛnw kɛ université kɔ olu de bɛ tila k'a fɔ k'olu tɛ muso kalannen furu parce que ko bɛna bolo ka ko dɔw kalama mais furu ka o yɔrɔ fɛnɛ bon n'i y'a ye cɛ o cɛ kalanna i b'a fɔ k'i tɛ muso kalankɛla fɛ c'est que e bɛ domaine min kɔnɔ muso kalankɛla fana b'o domaine kelen de kɔnɔ e sago bɛ se ka ɲɔgɔn ye parce que e bɛ min kalama ale b'o ɲɔgɔnna kalama e bɛ mun dɔn ne b'o dɔn e tɛna foyi fɔ ko ne tɛna se ka mun dɔn ou bien n tɛna se ka mun kɛ a bɛ se ka kɛ voilà n bɛ se ka dɔw to yen nɔ parce que cɛ kan ka mun kɛ kɔni muso man kan tɛ k'olu kɔni kɛ sinon kɔni cɛ kɔni k'a fɔ cɛ kalankɛla ka fɔ k'ale tɛ muso kalankɛla fɛ o fana e san ta fɔ ma ko ɲɛngoya parce que e kalanna e ko ne t'i kalan o ye mun ɲɛngoya tɛ ya sinon i kalanna ni ne fana bɛ dɔɔnin dɔn n'a tila n'a y'a fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kelen de a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a tɛ kunbɔ n'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kuma kelen ye dɛ o ye tiɲɛ ayiwa bon minnu fana man kalan n'olu fana b'a fɔ k'u tɛ muso kalankɛla fɛ u bɛ diyagoya e tɛ foyi dɔn kalan domaine na ni e nana muso ta muso min bɛ ko dɔn sisan a bɛ i ni o sɛbɛnnen dɔn e min tɛ hali na k'i faga sɛbɛnnen dɔn aw bɛ se ka ɲɔgɔn ye a ka gɛlɛn k'u ka ɲɔgɔn ye foyer kɔnɔ dɛ parce que muso bɛ cɛ mara ka d'a ka kalan niveau de kan bon cɛ min ma deli ka kalan ale fana b'a fɔ k'a b'a muso minɛ n'a ka bamananya de bon n'o kɛra aw tɛna se ka ɲɔgɔn ye kɔni o ye diyagoya ye ɲɛ b'a la fɛnɛ a muso kalannen caman fɛnɛ b'a fɔ olu fɛnɛ b'u ɲɔgɔnna de ɲini quoi olu fɛnɛ fɔ ne fɛnɛ bɛ intellectuel olu fana bɛ titiri dɔ de da u yɛrɛ kan ne b'a fɔ ne ka furu commerce ou ka furu mɔgɔ min tɛ wɛrɛ min ma kalan illettré ne bɛ se ka furu ma tɔgɔ ne kalan ale ma kalan est ce que an bɛna ɲɔgɔn ye est ce que o bɛɛ ye kuma de ye ni ala ye ni mɔgɔ min latigɛ c'est obligatoire n'u bɛ furu kɛ ou bien hali e b'i si kɛ kalan na i bɛ kɛ ministre ye mais i cɛ bɛ taga kɛ nɛgɛso dilanna ye a ma deli ka sigi pan yɛrɛ kan o tɛ kɛ yan ala de ye n'u latigɛ o mais en tant que e bɛ dɔɔnin dɔn i fana bɛ se ka kuma dɔw la i bɛ to k'a bilasira ni moni dɔw ye ka to k'olu fɔ français la a tɛ kɛ ni force ye dɛ a bɛ kɛ ni baro nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna de mais ni nana kɔkɛ e yɛrɛ tɛ foyi dɔn i ye ko ta i bɛ tantɔ e ni ala cɛ i yɛrɛ hali i tɔgɔ sɛbɛnni i t'o dɔn fana o y'a kɛlen ko wɛrɛ ye dɛ ne de kan ka e mara wa e de kan ka ne mara a n'a fɔra ko cɛ kan ka muso mara ni muso de bɛ ka cɛ mara kɔni o tɛ ko ye dɛ n'a ma ɲɛ k'i b'a dege i yɛrɛ ye mun kɛ k'i b'a dege o la a t'a dɔn
ni se bien yɛrɛ bɛ se ka mɛtiri ta yɛrɛ o bɛ se ka cours dɔɔni k'a kun so kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn faamuya cogo min na a b'o dɔɔni k'a kun bɔ aw bɛ se ka taga ni ɲɔgɔn ye o la o yɛrɛ kɔnɔna la aw bɛ se ka den barikamaw sɔrɔ fana ni en même temps o ko la a cɛ ni yɛrɛ dɔ i b'a ye tellement que ni muso ka dɔ i b'a ye dɔw bɛ taa cours privé ta ka kalan ni fɛnw kɛ parce que a ka d'u ye muso ka d'u ye u b'a fɛ u fana ka se ka dɔɔni fɛnɛ dɔn donc n'o kɛra i kan ka mɔgɔ sugu soutenir parce que e ye garizɛgɛ dɔ sɔrɔ parce que par exemple e bɛnna ni parent dɔ ye olu kalannen don olu ye don école la ale ma bɛn ni parent olu ti école yɛrɛ kun dɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko nafa b'a la ko ka denmisɛnnin don a la o yɔrɔ de fɛnɛ bɛ o kun kɔnɔna na an b'a fɔ aw ye k'aw bɛ ka aw ka jamukan de lajɛ n'a bɛ f'o ma ko baroda walasa ka se ka émission in lajɛ aw sɔgɔlen to an ka page Facebook Actuel Media an ka chaîne YouTube Actuel Media ale ni an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net an bɛ se ka na kɛnɛ kɔnɔ tuguni Kadi e bɛna se ere ma sisan nɔ sigida kɔnɔna na a muso minnu femme foyer et femme active minnu bɛ ka jongler bon a muso n'u ka sigi ma nɔgɔn dɔɔni société yɛrɛ kɔnɔna na an ka bɔ du yɛrɛ kɔnɔ an ka taa société kɔnɔ surtout an bɛ société min kɔnɔna na société malienne a ma nɔgɔn muso ninnu yɛrɛ tɔɔrɔlen don parce que sigida m'a faamuya surtout Afrique yɛrɛ u b'a fɔ muso ye sokɔnɔfɛn de muso man ka kɛ kɛnɛma ko caman bɛ ka tiɲɛ sisan nɔ parce que e bɛ mun de fɔ olu ye sisan nɔ o mɔgɔ ninnu bon o minnu fana bɛ fɔ a ka hakɛ to an b'a dɔw fana tun b'o kɛ an b'a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ bureau la u ka patron bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ bureau la u baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bon o caman de cayara o caman cayalen sisan nɔ an fɛ yan nɔ an fana b'a fɔ ko hali ni an ye muso ye a bɛ mobili ba kɔnɔ k'a bɛ baara la an b'a fɔ ko nin n'a ka patron bɛ ɲɔgɔn fɛ walima nin n'a ka bisigili bɛ caya trop o kusugun de cayara an ka société kɔnɔna la sisan nɔ a bisigili n'a kuma misɛnninw bɛ caya mɔgɔw bɛ commencer k'a fɔ kɛrɛfɛlaw fɛ sigiɲɔgɔnw yɛrɛ bɛ commencer k'a fɔ fo ka na kɛ a bɛ don i yɛrɛ tulo la bon n'a donna i tulo la i dusu bɛ kasi bon i cɛ fɛnɛ ma kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili sigilen mɔgɔ min dalen b'i la mɔgɔ min ni mɔgɔ ma bɛ ɲɔgɔn faamuya bon n b'a fɔ mɔgɔ min bɛ ko dɔn parce que kalan ni ko dɔn tɛ kelen mɔgɔ min bɛ ko dɔn a tigi bɛ se k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ n muso ka baara de ye nin ye parce que baara suguyaw fɛnɛ ka ca muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ka baara ye min ye olu ni cɛw de caman bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na trop bon cɛ il faut que i k'o fɛnɛ faamuya société tɛ se k'a faamuya société bɛ bisigili caman fɔ an b'a fɔ ko a tigilamɔgɔ ko a sunguruba don ou bien nangaraba don mobili b'a bolo yɛrɛ a ka sara tɛ se ka nin d'a ma mais i muso kɔni i kɛrɛ de kan e de b'a dɔn i bɛ baara min na e de b'a dɔn i bɛ ka wɔsi kɛ k'a sɔrɔ cogo min na e de b'i ka baara dɔn hali n'o kuma caman fɔr'i ma i tɛ dɔwɛrɛ kɛ i b'a mun i ka dɔn si la dɔrɔn ka tɛmɛ n'a ma ɲɛ e cɛ b'i dɔn ka ban e cɛ dalen don i la e cɛ bɛ k'i faamuya mɔgɔ tɔw ninnu t'a fɔ i mago t'u la dɛ i b'a essayer ni min ser'i ma ni min b'a fɔ i kɔfɛ ni min ser'i ma k'a f'i yɛrɛ ɲɛna i b'o tigi ni hakili yira ɲɔgɔn na k'o tigi la faamuya nka ni min m'a f'i yɛrɛ ɲɛna n'i y'a mɛn kɔ kan de i tɛ foyi fɔ i b'a mun i yɛrɛ la i bɛ tɛmɛ e cɛ kɔni fɛ kuma k'an k'o to kɔfɛ parce que n'i y'a mɛn dɔ bɛ fɔ i kɔ i bɛ mɔgɔ ta a tɛ faamuya dɛ a tɛ faamuya a caman kɛra an ka société in kɔnɔ la a caman fɔra yɛrɛ surtout a ka hakɛ to n tɛna ko fɔ mais a secrétaire lama ninnu cayara yɛrɛ an ye kuma caman f'u ma an b'a fɔ secrétaire n'a ka patron bɛ ɲɔgɔn fɛ secrétaire ni a ka nin bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ caman yɛrɛ b'o mɛn u b'a fɔ muso ka démission dɔw yɛrɛ ka furu bɛ sa sababu yɛrɛ la yɛrɛ n'u y'a dɔn k'u muso ye secrétaire dɔ b'a fɔ ni mariage kɛra i bɛ ka baara bila n'o tɛ u b'a fɔ n'i ka patron bɛ ɲɔgɔn fɛ secrétaire ni patron bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kɛ ale ka patron ka fɛn bɛɛ tɛ secrétaire ya mais maa caman t'a faamuya surtout a cɛ keleyabagatɔw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ sɔngɔn dɔ da u musow la kɛnɛma k'a fɔ ko muso bɛ tantɔ k'a sɔrɔ muso tɛ ten o cɛw fɛnɛ b'u dan ma dɛ an k'o fɛnɛ a bɛ waati damadɔni dɛ a bɛ san damadɔni bɔ waati dɔ la secrétaire yɛrɛ tun wulila musow ka grève kɛ ko parce que u ka baara mépriselen don k'a kɛ k'u tɛ baara kɛ ko sungurubaw ni fɛnw de don u tun wulila ka a kuma tun cayara kosɛbɛ sabula u ka fini don cogo yɛrɛ parce que e ye secrétaire i tɛ se ka fini sugu dɔ don ka t'i sigi bureau kɔnɔna la il faut que tu sois présentable ni mɔgɔw nana mɔgɔ k'a dɔn e min ye secrétaire min bɛ da la e de bɛ entreprise image feere ni mɔgɔw nana k'e dépravé to ka sugu dɔ la qu'est-ce que les gens vont penser ils vont seulement dire que entreprise in yɛrɛ c'est pas sérieux parce que secrétaire yɛrɛ bɛ tan fini préparé mais a bɛ tan ta ko saba b'a la a bɛ tan tɔ o tɛ se ka bɛn o mais a ma fɔ fɛnɛ k'i tɛ parler min k'i cɛ ɲɛna i ka n'o kɛ bureau la dɛ o fɛnɛ ma fɔ i yɔrɔ a dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ de ka caya olu bɛ parli min kɛ ka bɔ n'u partɔ ye dɔrɔn o y'a sɔrɔ u bɛ ka pari ka taa kɛnɛma de n'u pari fɔ denmisɛnninw b'a fɔ mama e bɛna taa min parce que i t'a parler sɔgɔdɔ quoi o fɛnɛ ko wɛrɛ dɛ o ye débat wɛrɛ ye n'u bɛ sɔgɔdɔ dɔrɔn u b'u débarrasser bɛ kɛnɛma la dɔrɔn o b'o kɛ donc an b'o bila siɲɛ wɛrɛ an b'o fɛnɛ sigi ni kɛnɛ kelen kan yan nɔ ka di e yɛrɛ bolo sisan nɔ a muso ninnu den ninnu n'an y'a fɔ k'a fɔ e mana a fɔ togo o togo i tɛ se ka tɛmɛ denw kan du kɔnɔna na denmisɛnnin ka lamɔ bɛ togo di est ce que a denmisɛnnin sugu ani minnu bɛ so kɔnɔ k'u dɛ est ce que u denw lamɔ togo kelen est ce que u denw bɛ mara
est ce que temps yɛrɛ b'olu bolo yɛrɛ ka occuper denw na bon ne b'a fɔ n ko a denw tɛ mara cogo ɲuman na ka d'a kan mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ ka occuper a den na sanga ani wagati bɛɛ ani min bɛ bureau kɔnɔ ni mɔgɔ de b'a occuper e den na sanga ani wagati bɛɛ o maracogo tɛ kɛ kelen sabula mɔgɔ min bɛ so kɔnɔ o sigilen don diɲɛ don o don k'a fɔ a den ma taa nin kɛ kana nin kɛ ou bien kana nin kɛ o maralen don parce que a b'a ba kunkilenna dɔn a b'a dɔn a ba bɛ sɔn min ma a ba tɛ sɔn min ma a b'o dɔn e min bɛ bureau kɔnɔ sanga ani wagati bɛɛ ni e t'a fɔ i den ma nin kɛ kana nin kɛ nin dabila a tɛ e ɲɛ kunun dɔn est ce que o maralen don temps yɛrɛ tɛ dɔw bolo dɔw n'u den yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye temps foyi t'u bolo i bɛ bɔ sɔgɔma e bɛ don su fɛ e bɛ bɔ wagati min na o b'a sɔrɔ den bɛ sunɔgɔ la i bɛ don wagati min na o b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la e bɛna se ka temps jumɛn sɔrɔ k'i b'a corriger semaine kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ voilà i bɛ taa sɔrɔ voilà nɔnɔ serilaki denw sisan olu fana ka kow ma nɔgɔn dɛ sisan nɔnɔmiden ninnu a ma nɔgɔn san nɔgɔ min denw ma nɔgɔn nka o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni i bɛ bɔ ka taa baara wɛrɛ kɛ ma k'i denw tɛ mara dɛ i denw tɛ mara mais mɔgɔ wɛrɛ ka mara de bɛ don u kunna i yɛrɛ ta tɛ mais i bɛ se k'i yɛrɛ ta don a kunna fɛnɛ i bɛ se k'i yɛrɛ ta don a kunna cogo min na ni n bɛ se k'a fɔ weekend fɛ a kɛra cogo o cogo don o don e bɛ taa baarayɔrɔ la an ka kɛ tile kelen bɛ e bolo repos ye o tile kelen kɔnɔna la e bɛ se ka mara sugu jumɛn de don i den kunna k'a bɛ se ka mɔ ni a ye depuis a denmisɛnnin ma fo k'a kunbaya n'a ma kɛ denmisɛnnin hakili sigilen dɛ ani denmisɛnnin min bɛ fɛ ka mara cogoya dɔn ne a ma k'o ye kɔni a ma nɔgɔn dɛ parce que sanga ni wagati bɛɛ e bɛ bɔ wagati ni moment min kɔnɔna la mun bɛ f'a ɲɛna so kɔnɔ a t'o jate surtout denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ni baarakɛla y'o corriger cogo dɔ la ni u b'a nɔ fɔ tan baarakɛla yɛrɛ ye ne bugɔ bi a ye ne ci ko ne ka nin kɛ o n'a ma kɛ muso sugu dɔ olu b'a fɔ n den tɛ yan nin kama de ni e y'o fɔ a bɛ e den bɛ mara cogo di a bɛ hakilina jugu de ta sanga ani wagati bɛɛ hali ni mɔgɔ y'a ci a b'a fɔ n tɛ taa parce que n ba ko n tɛ baarakɛla ye n bɛ taa kɛ mun na o kɔni o tɛ se ka mara i n'a fɔ ko mɔgɔ min b'a den corriger don o don so kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o fana kan ka conseil dɔ de di ma parce que ne den fana to baarakɛla bolo kan ko baarakɛla k'a bila fɛnw na a dɔw fana ma nɔgɔn ne surtout i ɲɛ tɛ yen nin nɔ o bɛ dépend den ba de la n'i ye den bila cogo min na a bɛ taa ten tɔ de den bɛ jɛgɛ fitinin ji kɔnɔ n'i y'a ladon cogo min na a bɛ kunbaya ni o kelen de ye mais den fitinin bɛ e bolo so kɔnɔ i bɛ k'a lamɔ ni sira jugu ye a bɛ continuer ni o de ye mais n'i ye sira ɲuman yira a la a bɛ continuer n'o sira ɲuman fana ni fo ka taa fɔ ko a sera a kunbaya yɔrɔ ma wagati min na a ye ko dɔn a fana b'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin mais a bɛ finman ni jɛman bɔ ɲɔgɔn na kɔni wagati kɔni ne bɛ se k'a fɔ alihamudulila ko den bɔgɔ kɛnɛ de n'i y'a nɔɔni ka forme d'a ma a bɛ kunbaya ni o kelen de nin question na ne bɛ se ka min fɔ nin i bɛ se ka taa baara la mais en même temps ta éducation l'enfant ka den ka éducation tɛ ba dɔrɔn bolo ba kelen tɛ se ka den lamɔ ba kelen tɛ se ka den éduquer fa sen b'a la ba sen b'a la hali société yɛrɛ sen b'a la an yɛrɛ fɛ yan Mali la an b'a fɔ cogo n'i y'i den wolo ka ban i kelen ta tɛ an bɛɛ de jɛ don ni e min y'a ye sira jugu kan i bɛ se k'a bɔ kan k'a bila dɔ wɛrɛ kɔnɔ mais o ko fana cayalen don an fɛ yan sisan nɔ n'i ye dɔ den bugɔ u bɛ t'i fɛ i ye n den bugɔ mun kama hali kɔsa n'i y'a bugɔ i y'a bugɔ mun kama mais muso a bɛɛ bɛ dépend i ka temps de bolo a bɛɛ bɛ dépend i ka manière de la façon dont tu vas jongler les deux i ka foyer ani ka travail il faut k'i ka temps sɔrɔ k'i den fɛnɛ éduquer a kɛra cogo cogo que tu es une femme qui est indépendante qui est une femme battante une femme qui travaille mais en même temps dɔ sɔrɔ moment dɔ sɔrɔ pour passer ça avec la famille. Et en même autant tu peux éduquer ton enfant sans pour autant que il den ka taa don kojugu dɔw da fɛ. N tɔgɔma da sera yɔrɔnin dɔ ma yanni an ka tɛmɛ a yɔrɔ la ale ko muso dɔrɔn tɛ se ka den ladon ko muso ni cɛ de bɛ den ladon ɲɔgɔn fɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi est-ce que den ladon plupart bɛɛ tɛ musolakaw de ya a bɛ muso bolo mais a fila bɛɛ de kan ka jongler ɲɔgɔn na ne fila parce que côté kelen tiɲɛna kelen ka ca a fila bɛɛ o yɔrɔ t'a fɔ ko parents mais a tɛ fɔ ko ba kelen bon a fila bɛɛ kan ka jongler ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'o dɔn mais est-ce que tanba bɛ an falakaw bolo ou bien dutigiw bolo sisan nɔ k'a fɔ k'i bɛna se ka i den corriger du kɔnɔ est-ce que falakaw bɛna se k'o kɛ parce que n'a fɔra ko den bi ba de don ni den ɲɛna dɔrɔn u b'a fɔ ko k'a ba de ɲɛna mais ni den tiɲɛna musojugu in den ma kɛ foyi ye denjugu kɔ a tɛ ɲɛ musojugu tɛ foyi o sɔrɔ denjugu voilà ko musojugu a terme ni u ka hakɛ to ko musojugu tɛ foyi wolo denjugu kɔ i y'a ye bon a ka ni a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi an bɛ yɔrɔ min na ko bi kɔni ni muso kɛra du kɔnɔ e de bɛ jate du fɛn bɛɛ cɛ kɔni bɛ a b'a ka nansɔngɔ bɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ du kɔnɔ kɔni cɛ b'a kɛ mais cɛ ba sigilen tɛ du kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ den corriger dɛ den corrigebaga ni du corrigebaga n'a ye musolakaw bɔ la bi a tɔ b'i den tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ o ye tiɲɛ du faama bɛ muso bolo mais cɛ fɛnɛ kan k'u ka part ni fɛnɛ ajoute a la o de b'a ɲɛ
muso ka a dɔn ka fɔ ta cɛ ka fɔ kulusi bila e mali ba mais war bon fɛn dɔrɔn tɛ o éducation e ma ka jɔ ka yira ka fɔ ko du ne de aw fana cɛ mais ni cɛ minnu bɛ voyage cɛ minnu bɛ voyage sanga ni wagati bɛɛ i n'a fɔ tentugu mobili ba chauffeur ninnu a ka gɛlɛn k'olu fana b'u occuper du kɔnɔna la sanga ni wagati bɛɛ dɛ min kɛ dɛ i kan k'o k'i den kɔrɔ fɛnɛ mais ni a dɔw mana na o temps fitinin u t'o fɛnɛ kɛ so kɔnɔ u t'o kɛ en famille ka sɔrɔ e kalo joli kɛ i ka du kɔfɛ a dɔw bɛ se ka kɛ ci wɛrɛw fana bɛ kɛ kɛrɛfɛ tuguni a même a man ka ca ma togo la famille est prioritaire kosɛbɛ donc émission an ka émission bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ ma an b'a fɔ o la sisan i k'i ka conseil laban di ni plateau in kan ale n'i ka folikan fɛnɛ conseil min bɛ ne bolo o ye k'a di n balakaw pere ma fɔlɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko sokɔnɔ baara o tɛ se k'i bali i ka dɔ fɛnɛ kɛ kɛnɛ ma o tɛ se k'i bali i ka se ka dɔ k'i senkɔrɔ cogo min na a fila bɛ se ka ɲɔgɔn dafa sabula n'i y'i sigi so kɔnɔ k'i ban baara ma k'i ban ka ko kɛ k'a fɔ k'i cɛ e ka fɛn fɛn mana wuli i cɛ o yɛrɛ bɛ i muso yɛrɛ nege bɔ cɛ la parce que a b'a fɔ i tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ i tɛ se ka foyi hali denw yɛrɛ dɔw t'i bonya yɛrɛ parce que a fɔ ne ba yɛrɛ tɛ foyi la tobili la so kɔnɔ don o don bon o tobili ni fɛn o fɛn sɔrɔ o tobili ni o baaramisɛnninw so kɔnɔ fɛnɛ cɛlakaw fɛnɛ man k'o fɛnɛ kɛ ko dɔgɔmani fɛnɛ o fɛnɛ ko ye o ma nɔgɔ cɛ bɛɛ tɛ se k'a kɛ tobili ma nɔgɔ dɛ cɛ an balaka mun so i t'a dɔn f'i ka dɔ bila hali tasuma mɛnɛ dɔrɔn la dɔw kana fɔ kɔrɔ sinon hali tasuma mɛnɛ dɔrɔn ma nɔgɔ dɔw kuma tɛ tobili ma e fɛnɛ bɛ kɔnɔtigɛ la dɛ u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon an falakaw filɛ k'a dɔn k'a fɔ ko muso fɛnɛ ma ɲi so kɔnɔ parlant dɔrɔn na muso ma ɲi so kɔnɔ la baaramisɛnnin na so kɔnɔ muso kan ka bɔ ka taa ko wɛrɛw ɲɛɲini kɛnɛma sabula cɛ ni muso aw bɛ ɲɔgɔn dafa de mais o t'a yira k'a fɔ ko dɔ i n'a fɔ n tɔgɔma y'a fɔ cogo min na minnu b'a penser k'a fɔ ko den ka éducation bɛ bafiye éducation tɛ bafiye cɛ jɔyɔrɔ bɛ yen muso jɔyɔrɔ bɛ yen nka muso i k'a dɔn n'i donna so kɔnɔ i bɛ temps wɛrɛ de la i bɛ vie wɛrɛ de la i donna so kɔnɔ i ye femme foyer de i ka ɲinɛ i ka kɛnɛma i ka loi minnu i bɛ sigi mɔgɔw kan kɛnɛma i k'o bɛɛ to yen i k'i bɛrɛ bɛn i ka sokɔnɔmɔgɔw ye i k'i ka sokɔnɔmɔgɔw faamuya et il faut toujours que i ka kɛ à l'écoute parce que muso yɛrɛ o ye i ka mɔgɔw faamuya sabula i bɛ se k'i ka du gérer ten tɔ de o de la i ka du mara tɛ se ka bɔ i bolo hali n'i taara san tan kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka na i ka du mara i jɔyɔrɔ bɛ dɔn du kɔnɔ sabula e de bɛ e bɛ mɔgɔw lamɛn i bɛ conseil ni fɛnw di mɔgɔ ma i b'o kɛ i den ka éducation bɛ bafiye cogo di a tɛ se ka kɛ wa buramuso fɔlɔ tɛ se ka n'a k'a fɔ k'a b'i cɛ kɔnɔnasugu k'i cɛ ka filanan fɛnɛ ta o fɛnɛ tɛ se ka kɛ i b'a dɔn a buramuso ninnu kɛ ka sɔrɔ n'u denmuso yɛrɛ cɛ wulila k'u bɛ filanan ta u bɛ wuli ka don yɔrɔ caman na dɛ a cɛ minnu bɛ nin fɔ cɛ ko ba de fɛnɛ bɛ dɔɔnin fɛnɛ la i b'i den musoman don ekɔli la k'a fɔ ko n'o furula ko ka ekɔli bila ka baara bila k'a ka sigi so kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ a banna muso fɛnɛ si tɛna sɔn k'a fɔ ko ne den cɛmannin n k'a wolo k'a kɔnɔ ta o ka taa kalan kɛ o ka na k'o ka sigi so kɔnɔ o fɛ se ka kɛ donc a bɛ ɲɔgɔn dafa de ne bɛ dɔ kɛ e bɛ dɔ kɛ an b'a fara ɲɔgɔn kan an b'an ka du balo dɛ o don folikan jumɛn de b'i bolo folikan laban min ka di an ka filɛlibagaw ma ni plateau kan e ma foli kɛ don ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ni ce k'an lamɛn an ka nin baro in na komi a daminɛ la an y'a fɔ cogo min na an ye denmisɛnnin n'an donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa an ma n'an donna cɛ minnu gasi la parce que an ye caman fɔ cɛlakaw ma ne yɛrɛ ye caman fɔ cɛlakaw ma o ka yafa an ma n'an donna an balaka minnu fɛnɛ gasi la minnu kɛlen k'u ka baara bɛɛ k'a to so kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ k'u kan ka bɔ ka dɔ kɛ sanu ko il est temps bon minnu fɛnɛ bɛ kɛnɛma baara la u fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko so kɔnɔna fɛnɛ ye vie wɛrɛ ye o ni baarakɛyɔrɔ vie tɛ kelen u k'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ ko n'u donna so kɔnɔ u ka cɛ de bɛ pantalon don kan u bɛ tafe de siri u b'u bila o place la o diyara n ye an bɛ se an ka kadi fɛnɛ ma kadi filanan fɛnɛ Tarawele muso conseil jumɛn de b'e bolo sisan ka di muso ninnu ma ani fɛnɛ i ka foli ka laban plateau in kan bon conseil min bɛ ne bolo ka di an balakaw ma bon ne kɔni b'a fɔ muso i kɛra cogo o cogo muso de ni muɲu ka kan dɛ muso de ni sabali ka kan i kɛra cogo o cogo i kɛra nafolotigi ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ i bolo nka n'i ma muɲu ni sabali fara i bolo da la i ka ko ma dafa kosɛbɛ dɛ ayiwa a bɛ kɛ i n'a fɔ dɔ bɛ a jɛn a ma compléter kosɛbɛ mais n'i ye muɲu ni sabali fara a kan n b'a dɔn kɔni a ka ca Ala fɛ a bɛ dafa kosɛbɛ o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna bi foli ni tanu bɛ an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo yan f'u sigiyɔrɔ la olu minnu tɛ sɛgɛ sanga ni wagati bɛɛ ka partager ka jɛn barabaw k'a kɔrɔ ani kɛri belebelebaw k'u sɔgɔlen to Actuel Media la sanga ani wagati bɛɛ baro dumanw bɛ kɛ an nisɔndiya caman foli belebele yɛrɛ fana ta ye i ni ce an invité la i ka plateau sanfɛ yan nɔ merci a diyara n ye an fɛnɛ y'aw fɛnɛ wele aw fɛnɛ nana an ka plateau kan ka se ka kɛnɛ in partager a diyara n ye hakili la an filɛbagaw fɛnɛ ye faamuyali caman sɔrɔ n na maa welelen fila minnu tun b'an bolo olu fila bɛɛ kɔni ka di
Konate muso ne yɛrɛ balimamuso ale de Tarawele muso an bɛɛ lajɛlen merci ka na an ka plateau in partager o kuma an b'a fɔ ko kuma caman fɔra conseil caman dira an filɛlibagaw cɛ ni muso an ye dɔ fɔ bɛɛ lajɛlen kan an ye denmisɛnnin an ye hakililata dɔɔni de fɔ donc ni min fɛnɛ bɛ aw fɛnɛ bolo aw fɛnɛ bɛ se ka taa commentaire la aw fɛnɛ bɛ se k'o bila an bɛ ɲɔgɔn ladi diɲɛ yɛrɛ ye ɲɔgɔn ladi de donc ko baro de don ko a tɛ mɔgɔ ka du kɔnɔ k'a bɛ baro de ko walasa ka se ka ɲɔgɔn ladi walasa ka émission in lajɛ o la an b'a fɔ k'aw b'u sɔgɔlen to an ka page Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ale de an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net an b'aw fɔ aw ye k'aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la n'Ala sɔnn'a ma